नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को आम चैनल को स्वागत। निजर एक स्वप्नर घर खंडे पई आमे समस्ते जीवन सारार जमापुंजी लगाई दे थाऊ एवं दिन राति बहुत कष्ट मध्य करिथाऊ। हेले बेले बेले सही स्वप्नर घरे रही जाइथिबा अजाणत वास्तुदोष जोगु आमको अनेक असुविधा होई थाए। परिवार रे कलह लागि रही थाए, मानसिक अशांति एवं रोग व्याधिर मध्य सम्मुखीन हेबाक पड़ी थाए। अनेक लोक भाबंती जे वास्तुदोष दूर करबाकू हेले घर भांगिବାକୁ पड़िବ किंबा हजार हजार टंका खर्च କରିବାକୁ पड़िବ, किंतु ଏହା संपूर्ण भूल। आम वास्तुशास्त्र एमिति किसी चमत्कारी और सहज उपाय रही जहां आपण बिना गोटे टंका भी खर्च करी निज घरे प्रयोग करें एवं निज परिवार हस खुशी और सुख शांति पुणी थे फेर आनीपारे। आज भिडियो रे आमे सेही भली 6टी गुरुत्वपूर्ण उपाय विषय विस्तृत भाव में आलोचना करबा जहाँकि आपनकर घरे थिबा वास्तुदोष को दूर करि पारिबो, जहाँकि बिना खर्च रे। तेबे आसंतु डेरी न करी सेही उपाय गुडी को आरंभ करिबा। प्रथम उपाय हैला जे आपण घरे मंगल कलशर स्थापन करंतु। वास्तुशास्त्र अनुसार घरर उत्तर पूर्व दिग जहाको आमे ईशान्य कोण बोली कहि थाऊ, सेही ईशान्य कोण रे आपण देवता मानकर स्थान अटे बोली पुराण रे वर्णित अछि। जदि एही दिगरे कौनसी वास्तुदोष थाए तेबे घरर उन्नति रे बाधा प्राप्त हुए। यार प्रतिकार पई आपनको कौनसी खर्च करबाक पड़िबो नाही। आपनकर घरे थिबा एक पित्तल किंबा तंबा कलश रे स्वच्छ जल भरी सेथिरे आंब पत्र एवं एक नड़िया रखी ताकू ईशान्य कोण रे स्थापन करंतु। शास्त्र रे कलश को भगवान गणेश एवं समस्त देवादेवींकर प्रतीक बोली विवेचना करा जाय। याहाकू रखिबा द्वारा घरर समस्त नकारात्मक तरंग नष्ट हो जाए एवं प्रभु गणेशंकर कृपारू घरर समस्त बाधा विघ्न आपे आपे दूर हो जाए। मन रखिबे समय समय रे कलश जल को निश्चय बदलाउथिबे, तेबे एही दिग को आपणे देखंतु, यह आपनक पई फलप्रद हबो। द्वितीय उपायटी हैला मुख्य द्वार रे सिंदूर स्वस्तिक। आपण घरर मुख्य द्वार हेउची सेही स्थान जोठारु घर भीतर को सकारात्मक किंबा नकारात्मक शक्ति प्रवेश करिथाए। तेणु मुख्य द्वारर वास्तु ठीक रहिबा अत्यंत जरूरी। आपनको केवल एतिकी करबाकू हेबो, शुद्ध गंगा जल बा घिओरे सिंदूर मिसाई निज घरर मुख्य द्वार रे एक स्वस्तिक चिन्ह तैयारी करबाकू पड़िबो। किंतु एठारे वास्तुर एक गुप्त नियम मन रखिबे। केवल एही स्वस्तिक चिन्हर आकार अति कम रे 9 आंगुठी लंबा हेबा उचित एवं 9 आंगुठी चौड़ा हेबा आवश्यक। केवल स्वस्तिक चिन्हटी काटिदेले हबनी, एही कथाटी को निश्चय मन रखिबे। एही निर्दिष्ट मापर स्वस्तिक चिन्ह घरर मुख्य द्वार रहिले ताहा एक सुरक्षा कवच भली काम करे। यह घरर भीतर को कौनसी खराब शक्ति किंबा बाहर लोकंकर नजर बा नकारात्मक तरंग को पशिबाकू दिएनि, निश्चय मन रखिबे। तृतीय उपायटी मध्य अत्यंत सहज एवं चमत्कारी, जहा हेउछि घोड़ानाल। वास्तुशास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र रे घोड़ानाल को भाग्य बदलाउथिबा एक महत्वपूर्ण वस्तु बोली कहा जाय थाए। विशेष करी शनिदेवंक प्रकोपरू रक्षा पाया पई यह बहुत लाभदायक। जदि आपनकर घरे दुर्भाग्य पीछा छाड़ू नहीं, कार्य बारंबार बाधा आसुछि, तेबे एक कला घोड़ार व्यवहृत नाल आनी निज घरर द्वार सम्मुखरे लगांतु। यह केवल मुख्य द्वार लगाइबे। मन रखिबे यहाकू इंग्राजी अक्षर यू आकृति रे लगाइबा उचित, अर्थात यार दुईटी मुह उपरकू रहिबो। एपरि करिबा द्वारा घरर बहु बड़ बड़ रिष्ट खंडन होई थाए, दुर्भाग्य सौभाग्य रे बदली जाय थाए एवं घर को धन धान्यर आगमन मध्य होई थाए। निश्चय एही उपायटी को आपणांतु। चतुर्थ उपायटी हेउची सेई मानक पई जो मानक घरर मुख्य द्वार भूल दिगरे अछि। हाँ बंधुगण, आपण समस्ते घर तैयारी कला बेले विभिन्न स्थान रे आपणकर घर तैयारी करिबा जोगु ठीक दिगरे द्वार होई न थाए। तेबे वास्तु अनुसार दक्षिण दिग को मुह करथिबा प्रवेश द्वार बा दक्षिण द्वार को सबठारु कष्टदायक बोली धरा जाई थाए। यह द्वारा घरे सर्वदा भय, दुर्घटना एवं आर्थिक अनटन लागि रही थाए। जदि आपनकर घर दक्षिणाभिमुखी अछि, तेबे चिंता करिवार कोनोसी आवश्यकता नहीं। आपनकर निज प्रवेश पथर ठीक उपरे संकट मोचन श्री हनुमानकर एक पंचमुखी हनुमान चित्र बा फोटो लगांतु। चित्र लगाइले चलिबो, फोटो मध्य लगाई पारिबे। महावीर हनुमानकर एही स्वरूप समस्त पाप ओ नकारात्मक प्रभाव को
ନାଶ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ଅଟେ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ପଞ୍ଚ ଧାତୁରେ ତିଆରି ଏକ ଛୋଟ ପିରାମିଡ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର ସମସ୍ତ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶମିତ ହୋଇ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ଖୁବ୍ ସରଳ ଉପାୟ। ପଞ୍ଚମ ଉପାୟଟି ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିନେବା। ଆମ ଘରର ରୋଷେଇ ଘର ବା କିଚେନ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ରୋଷେଇ ଘର ହେଉଛି ଘରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସମୃଦ୍ଧିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ବାସ୍ତୁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ରୋଷେଇ ଘର ସର୍ବଦା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଗ୍ନେୟ କୋଣ ବୋଲି କହିଥାଉ ସେଠାରେ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଫ୍ଲାଟ୍ ବା ଛୋଟ ଘରେ ଏହା ସବୁବେଳେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଆଗ୍ନେୟ କୋଣରେ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବାସ୍ତୁଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହେ ଏବଂ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼େ। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ସରଳ ଏବଂ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚର ସମାଧାନ ହେଉଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କୋଣକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ ଛୋଟ ନାଲି କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବଲ୍ବ, ଯାହାକି 0 ୱାଟ୍ର ବଲ୍ବ ହେଇଥିବ, ତାକୁ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ବଲ୍ବଟିକୁ ପ୍ରତିଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ଜଳାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଛୋଟ ଆଲୋକ ସେଠାରେ ଅଗ୍ନି ତତ୍ପର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘରର ଯେଉଁ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଥାଏ ତାକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସୁଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ। ତେଣୁକରି ଏହା କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା କର୍ପୂର ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକର ବିନାଶ। ଏହା ହେଉଛି ଖୁବ୍ ସହଜ ଉପାୟ। କର୍ପୂର କେବଳ ପୂଜାପାଠରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଔଷଧ ସଦୃଶ କାମ କରେ। କର୍ପୂରର ସୁଗନ୍ଧ ଏବଂ ଏହାର ଗୁଣ ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ କରିଦେଇଥାଏ। ଆମେ କେବଳ ଏହାକୁ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ବାସ୍ତୁଦୋଷକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦୂର କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଘରର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଭାରି ଭାରି ବା ଅଶାନ୍ତ ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ତେବେ ଏକ ଛୋଟ କାଚ କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳ ପାତ୍ରରେ 2ଟି କର୍ପୂରବତୀ ରଖି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଜଳାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏହା ଆପେ ଆପେ ବାୟୁରେ ମିଶି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଭେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ କର୍ପୂର ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ପୁଣି ସେଠାରେ ନୂଆ କର୍ପୂର ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ଯେକୌଣସି କୋଣରେ ଥିବା ସାଂଘାତିକ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ତା ସହିତ ଆମର ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଜାଣିବା ସମସ୍ତ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ଘରର ଈଶାନ୍ୟ କୋଣ ସର୍ବଦା ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କୌଣସି ଭାରି ଜିନିଷ, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା କିମ୍ବା ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ସର୍ବଦା ହାଲୁକା ଓ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ହେଲା ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପର ବିଶେଷ ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ଗୃହିଣୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଚଉରା ନିକଟରେ ଘିଅ କିମ୍ବା ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଘରେ ସର୍ବଦା ହସ ଖୁସି ହିଁ ରହିବ। ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣାଇବେ। ଏହା ଏକ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ହେଲା ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ସତର୍କତା। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଜୋତା ଚପଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଭଙ୍ଗା ମଇଳା କାନ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ସର୍ବଦା ବଜାୟ ରହିଥାଏ। ଘର ସମ୍ମୁଖରେ କେବେ ବି ଚପଲ ଭୁଲରେ ବି ରଖିବେ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆମ ଘରର ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କୌଣସି ଘର ଭାଙ୍ଗିବା କିମ୍ବା ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏ କଥା ତ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନେଲେ। କେବଳ ଆମର ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ସରଳ ବାସ୍ତୁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ପାଳନ କରି ଆପଣ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରି ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।